ओके आनी एक फावट आमी परते येयलेले आसा कुर्तोरी आमी आसा आनी कुर्तोरी फिशींग कॉम्पिटिशन चलता ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेशन ऑर्गनायज बाय रिजनल ट्रस्ट MLA आमदार रिजनल ट्रस्ट आनी तुमी पळोवंक शकता सद्याक ह्या कॉम्पिटिशनान जेन्ना फिशींग कॉम्पिटिशन चलता गांवचे पादवीकार देखून हिंगा फिशींग कॉम्पिटिशनान भाग घेता ते पळोवंक शकता आमचे दोग पादवीकार आसा ते सद्याक फिशींग करता पळोवंक शकता तुमी सारके उमेदीन सारकें फिशींग कॉम्पिटिशन आनी हो पळोवंक शकता जे भाशेन पार्टिसिपंट्स ह्या सायडच्यान सगळ्या एकठांय जावन फिशींग करता पळय ते ऑलमोस्ट मोर दॅन 70 participants have participated in this fishing competition. ज्या कॉम्पिटिशन एक वर चलतले इकरांक स्टार्ट जालेले आनी ज्या कॉम्पिटिशनान जे कोण चड नुस्तें काडटा जे वेळ चड जाता तो विनर डिक्लेअर जातलो हे पळोवंक शकता इतले जाण हितून यूथ आसा ह्या धाकटे भुरगे आसा सिनियरूय ह्या कॅटेगरीज आसा 3-4 कॅटेगरी आसा प्रायजीसूय बरे आसा इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेशनाच्या निमतान आमदार रिजनल कुर्तोरी MLA हाणें ही कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेले